Bonjour mes élèves, salut, comment ça va? Apprendre aujourd'hui le verbe aller. Le verbe aller. aller احنا أخذنا أفعال المجموعة الأولى بتنتهي بأر. verbe aller بينتهي بأر لكن هو من الأفعال irrégulier، فعل غير منتظم. يعني ايه غير منتظم؟ يعني ما بنصرفوش بنفس الطريقة اللي بصرف بيها أفعال المجموعة الأولى. كنا بنشيل الأو ونحط النهايات. داكور؟ دلوقتي لو فيرب aller احنا هنقوله مع بعض وهنحفظه. داكور؟ Je vais, écoutez bien, je vais, tu vas, il va, elle va. Répétez. Je vais, tu vas, il va, elle va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Répétez avec moi. Je vais, tu vas, il va, elle va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Le verbe aller, faut pas l'oublier. Le verbe aller. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Le verbe aller, faut pas l'oublier. Le verbe aller. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Le verbe aller, faut pas l'oublier. Le verbe aller. verbe aller est un verbe en OR mais irrégulier. يبقى زي ما قلنا ان verbe aller بينتهي بأر mais irrégulier، لكن هو verbe ايه؟ irrégulier. Il faut l'étudier. Nous allons, écoutez bien, la lettre S entre deux voyelles. Prononce Z. Nous allons. Vous allez, la lettre S entre deux voyelles. Prononce Z. Vous allez. Répétez avec moi. Nous allons. Vous allez. verbe aller. أنا عندي verbe aller بيجي مع حروف الجر الآتية. E, على, AL apostrophe. E بتيجي مع الكلمة الإيه؟ masculin singulier مفرد المذكر. E مع الكلمة masculin singulier. على féminin singulier مفرد المؤنث. على féminin singulier. AL apostrophe مع الكلمة الإيه؟ commence par lettre voyelle ou H mu. عندي هنا example. E cinéma
أو سينما. يبقى أنا عندي هنا الكلمات اللي بتيجي معها حرف الجر أو سينما. يعني زي ما أقول إيه جو في أو سينما، أنا أذهب إيه إلى السينما. يبقى أنا عندي كلمة سينما مسكولا سينجولي، بقول إيه لو سينما، هتبقى إيه جو في أو سينما. سيرك سيرك أو سيرك أو سيرك. زو أو زو zoo. Répétez avec moi. Au cinéma, au cirque, au zoo. Au marché. Au marché. عندي كلمة marché بمعنى إيه؟ السوق. au marché. au club. au club. النادي. au stade. au stade. Répétez avec moi. Au marché, au club, au stade. على، يبقى احنا قلنا ان على بتيجي مع الكلمة الايه؟ فيمينا سينجولي. على ميزون. على ميزون. ميزون بمعنى ايه؟ المنزل. زي ما اقول ايه؟ جو في على ميزون. جو في على ميزون، أنا أذهب إيه؟ إلى المنزل. على مير. على مير. مير بمعنى إيه؟ البحر. على مير إلى البحر. يبقى أنا لما أقول إيه؟ جو في على مير، أنا أذهب إلى البحر. يبقى أنا عندي كلمة ميزون وكلمة مير فيمينا سينجولي. ال أبوستروف. hôtel. À l'hôtel. Hôtel commence par H mieux. أخذت إيه؟ AL apostrophe. Je vais à l'hôtel. À l'école. À l'école. Je vais à l'école. Très bien. Commence par lettre voyelle. U زي ما احنا قلنا ان U avec nom masculin. U avec nom masculin. يبقى أنا عندي U بتيجي مع الكلمة المذكر. Exemple au cinéma. À la avec nom féminin. Exemple à la plage. عندي كلمة plage féminin. plage اللي هي ايه؟ الشاطئ. Très bien. À L apostrophe avec nom masculin non féminin. يبقى ال apostrophe بتيجي مع الكلمة سواء كانت masculin أو féminin، لكن بتبقى ايه؟ مبدوءة بحرف voyelle او h mieux. Exemple à l'école, à l'hôtel. À l'école, à l'hôtel. Complète les points par le verbe aller. Je point à l'école chaque matin. Je أنا عايزة أقول جو هجيب verbe aller، يبقى أنا أقول إيه؟ أنا أذهب إلى المدرسة chaque matin، كل صباح. هقول إيه؟ Je vais très bien. Je vais à l'école chaque matin. Je vais à l'école chaque matin. Tu point au cinéma. عندي هنا question بمعنى أنت تذهب إلى السينما أو ذهبت إلى السينما. Tu vas au cinéma. Tu vas au cinéma. تذهب إلى السينما. Elle عندي point habillée au travail. Elle عايزين نقول هي تذهب habillée على الأقدام au travail إلى العمل. هنقول إيه؟ Elle va très bien. Elle va habillée au travail. Il va au stade. Très bien. Nous عندي هنا nous عندي point au club.
يبقى نشوف تصريف verbe aller مع nous. Nous allons. Très bien. Nous allons au club. Nous بمعنى نحن نذهب إلى النادي. قولي. عندي هنا pronom personnel. ضمائر شخصية. عندي هنا phrase commence par verbe aller. هنشوف هنوصل تبع تصريف verbe aller مع بعض. Tu vas au lycée. Tu vas au lycée. Il va à la maison. Très bien. Il va à la maison. Je vais au cirque. Je vais au cirque. Ils vont au cinéma. Ils vont au cinéma. Nous allons au stade. Nous allons au stade. Vous allez à l'école. Vous allez à l'école. Très bien, excellent. Le devoir. Complète avec la préposition convenable. عايزين هنا نحط البريبوزيسيون اللي هو حرف الجر المناسب. عندي على الابوستروف. جو في نحط حرف الجر المناسب تبع تبع الكلمة، سواء كانت المكان، سواء كان féminin ou masculin. On commence par lettre voyelle. Club. Je vais au club. Très bien. بقول je vais au club. أنا عندي كلمة club كلمة masculin. Je vais au zoo. عندي برضو كلمة zoo masculin singulier. Complète le devoir. Choisis la bonne réponse. Choisis la bonne réponse. نشوف كده الفعل متصرف تبع الضمير اللي عندي. نو عندي نو هتبقى nous allons au stade. Très bien. Nous allons au stade. Complète le devoir. Au revoir mes élèves. Au revoir.